କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାଇଁ? କାହିଁକି ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କଲି? କାହିଁକି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋତେ ନଣ୍ଡା କିଏ ଗଲା? ଆଉ କ'ଣ ଏବେ କରିବା? ତ ଚୁଟି ଆଣିଆ ମୋ ସାରା କଥା ହବୁନୁ? ମୁଁ ତ ମାଉସୀ ହେବିନି। ମୁଁ ତ ଚୁଟି ତ କାଟିନି, ମୁଁ ତ ତତେ ନଣ୍ଡା କରୁଛି। ଆଉ ତ ଘରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରହିବି, ଆଉ ଏ ଘରେ ଯାଉଛି ରହିବି, ଆଉ ତ ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଘରେ ରହିଯାଉଛି ଆଜି, ଆଉ କାଲିକି ପଳେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ଘରକୁ, ଟିକେ ତୋ ଘର ବୁଲି ଆସେ। ମୁଁ ଗଲି ତୋ ଘରକୁ। ଆଉ ତୁ ମତେ ମାରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ଘରକୁ ଯିବି। କ'ଣ ଦେଖିବି? କ'ଣ ଦେଖିବି ଘରେ? ତୋ ଘରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୋ ଘରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ଲେ ରୁମ୍, टेंट हाउस। एटा तो प्ले रूम लिखा है जी, टेंट हाउस तो लिखा है नहीं। कोड लिखा है जी, देखेलु देखा कोड लिखा है जी। माउसी को रागे जाऊ कहीं की बा? माउसी कौन गला? ए सम्या माउसी कौन गला कह दिलु? माउसी नंडा कर देला। आ तो मुंडे रे उकुणी हेइतला, आ नंडा हबनी। आ तू आ चुट्टी काटेलु न, आ नंडा कर देलु। आ उकुणी की मार देछि। आओ और चल चुट्टी में दे देबी, चल चल आ चुट्टी देबी। आ आज तो चुट्टी देबुआ। आओ जदे कांदीबु पुणी चुट्टी नंडा कर देबी। आ करिबिनी? हौ ठीक अछि। कांदा बंद, कांदा बंद। आ कांदीबु? हां कांदीबी। आ नंडा पुणी करिबी? आ कांदीबुनी तो? हौ।